Hello, I Chaitanya Madhura Kadam. I am learning in 9th class from Yashwant Ideal Hostel. Today I say about sentences present continuous tense. Formula is yes plus ambizar plus v plus ing plus o. I am going to school. मी शाळेत जात आहे. We are going to school. आम्ही शाळेत जात आहोत. You are going to school. तू शाळेत जात आहेस. You are going to school. तुम्ही शाळेत जात आहात. They are going to school. ते शाळेत जात आहेत. She is going to school. ती शाळेत जात आहे. He is going to school. तो शाळेत जात आहे. It is going to school. ते शाळेत जात आहेत. Rama is going to school. रामा शाळेत जात आहे. Sita is going to school. सीता शाळेत जात आहे. Thank you. Hello, I am Dutta Suryabankode. I am learning in 9th class from Yashwant Ideal Hostel, Gangakid. Today I speak definition. Virus, a long molecule of DNA or RNA covered by a protein coat is called as virus. Acceleration, the rate of change of velocity is called as acceleration. Velocity, the displacement that occurs is unit time by velocity. अहम शिवम चौहान. अहम अष्टमी कक्षायां पठामि. अहम यशवंत आइडियल हॉस्टेल इत्यत्र निवसामि. अहम भवतामि सक्षामे विभक्तिमाला श्लोकानि वदामि. धर्मो जयति न धर्मः, सत्यं जयति न नृतं, क्षमा जयति न क्रोधो, देवो जयति नासुरः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु. काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमता, व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा. वीणा विवादाय धनं मदाय, खलस्य शक्ति परपीडनाय. साधोस्तु सर्वं विपरीतमेध, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय. तैलाद्रक्षे चलाद्रक्षे रक्षेत शिथिलबन्धनात्, मूर्खहस्तेन दातव्यम् एवं वदति पुस्तकम्. नरस्याभरणं रूपं, रूपस्याभरणं गुणं, गुणस्याभरणं ज्ञानं, ज्ञानस्याभरणं क्षमा. थँक यू. Tell your name. श्लोक विष्णू पवार. Time. TIME टाइम. टाइम म्हणजे वेळ. More. मोर MORE मोर. मोर मध्ये अधिक. Took. टूक TOOK टूक. टूक म्हणजे घेतला. Only. ओनली. ONLY ओनली. ओनली म्हणजे फक्त. Put. PUT फूट. फूट म्हणजे ठेवणे. Show. शो SHOW शो. शो म्हणजे दाखवणे. Chart. CHART चार्ट. चार्ट म्हणजे तक्ता. Poem. POME पोएम. पोएम POEM पोएम म्हणजे कविता. Naughty. NAUGHTY नॉटी. नॉटी म्हणजे खोडकर. Hello, I am Prashant Chandra Bakaji. I am learning in 9th class from Yashwant Ideal Hostel, Gangakid. Today I speak definition of displacement and disease. Displacement, the minimum distance in starting point and finishing point is called as displacement. Disease, the health is the state of physiological and psychological process of body is called as disease. Thank you. Tell your name. My name is Yashwant Lakshman Poor. Tell the meaning of words. Time. TIME टाइम म्हणजे वेळ. More. MORE मोर म्हणजे अधिक. Took. टूक TOOK टूक म्हणजे घेणे. Only. ONLY ओनली म्हणजे फक्त. Cry. TRY ट्राय म्हणजे प्रयत्न करणे. Cry. CRY क्राय म्हणजे रडणे. Put. PUT पुट म्हणजे ठेवणे. Chart. CHART चार्ट म्हणजे तक्ता. Poem. POEM पोएम म्हणजे कविता. Show. SHOW शो म्हणजे दाखवणे. Naughty. NAUGHT नॉटी म्हणजे खोडकर. Okay. Nice. Hello, I am Tibeto Teotatai. I am 99 from Yashwant Ideal Hostel, Nadadandated. Today I take definition of math and methodism. Math, the amount of matter, the amount of the present in and substance are their math. Methodism, the interaction between a biotic and biotic factor are their methodism. I am Pratik Madhukar. I am learning to 8th class from Yashwant Ideal Hostel, Gangakid. Today I am going to sentences of simple past. I sang म्हणजे मी गायले. We sang म्हणजे आम्ही गायले. You sang म्हणजे तू गायली. You sang म्हणजे तुम्ही गायले. They sang म्हणजे त्यांनी गायले. He sang म्हणजे त्यांनी गायले. She sang म्हणजे तिने गायले. It sang म्हणजे त्याने गायले. Rama sang म्हणजे रामाने गायले. सीता sang म्हणजे सीताने गायले.